जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমাদের বাড়িতে ভাপা পিঠা বানানো হয়েছে, সেটাই আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। তো সবাই কমেন্টে জানাবেন যে আমাদের পিঠাগুলো কেমন হয়েছে। আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে, সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।